Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kezia dan juga Mbak Leonie ya, tentunya sudah hadir ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai Das Beste aus allem. Nah, ini adalah lanjutan ya. Eh, kita akan melanjutkan tentunya materi kita ataupun pembahasan kita. Dari yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai nominatif lagi komparatif. Nah, di sini kita akan membahas bentuk akusatif, bentuk ininya ya, superlatifnya nanti ya. Oke, nah jadi terbaik dari segalanya ya. Oke, seperti biasa kita akan baca dulu beberapa ungkapan dasarnya di sini ya teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Silakan nanti diulangi. Yang pertama, dieses Auto ist das schnellste von allen. Er ist der beste Schüler in der Klasse. Dies ist das teuerste Restaurant der Stadt. Das Buch ist am interessantesten von allen. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Diese Aufgabe ist am schwierigsten, die klügste in der Gruppe. Oke, silakan dari Mbak Leoni dulu, boleh coba dibaca. Okay, dieses Auto ist das schnellste von allen. Er ist der beste Schüler in der Klasse. Dies ist das teuerste Restaurant der Stadt. Das Buch ist am interessantesten von allen. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Diese Aufgabe ist am schwierigsten. Sie ist die klügste in der Gruppe. Oke, good. Good. Next, berikutnya lanjut. Mbak Kezia. Okay. Dieses Auto ist das schnellste von allen. Er ist der beste Schüler in der Klasse. Dies ist das teuerste Restaurant der Stadt. Das Buch ist am interessantesten von allen. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Diese Aufgabe ist am schwierigsten. Sie ist die klügste in der Gruppe. Oke, good. Semuanya semuanya. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelahnya. Yang situ yang menyatakan bahwasanya dieses Hotel ist am komfortabelsten. Der Sommer in Spanien ist der heißeste in Europa. Diese Straße ist die breiteste in der Stadt. Das ist die günstigste Option. Dies ist das sauberste Zimmer im Haus. Der Winter ist am kältesten im Norden. Sie ist die freundlichste Person, die ich kenne. Der Film war der spannendste, den ich je gesehen habe. Oke, dari Mbak Kezia dulu boleh? Okay. Dieses Hotel ist am komfortabelsten. Der Sommer in Spanien ist der heißeste in Europa. Diese Straße ist die breiteste in der Stadt. Das ist die günstigste Option. Dies ist das sauberste Zimmer im Haus. Der Winter ist am kältesten im Norden. Sie ist die freundlichste Person, die ich kenne. Der Film war der spannendste, den ich je gesehen habe. Oke, good. Itu schön ya. Lanjut Mbak Leoni, silakan. Okay, dieses Hotel ist am komfortabelsten. Der Sommer in Spanien ist der heißeste in Europa. Diese Straße ist die breiteste in der Stadt. Das ist die günstigste Option.
This is the sauberste Zimmer in house. Der Winter is am kältesten in Norden. Sie ist die freundlichste Person, die ich kenne. Der Film war der spannendste, den ich je gesehen habe. Oke, good. Hati-hati ya, masih ada nih bau-bau Inggrisnya, person, tadi saya dengarnya. Peazon ya, dengan kata person ya. Oke, noted saya. Oke, good. Nanti sudah. Nah, dieses Auto ist das schnellste von allen ya. Itu mobil ini adalah mobil yang paling cepat, berarti ya, dari semuanya. Nah, berarti si paling ya. Nah, kalau kemarin kan dia lebih menyatakan lebih dari, kalau ini yang paling, udah nggak ada yang bisa lawan gitu ya. Nah, lalu yang kedua di situ ist der beste Schüler. Berarti dia adalah siswa terbaik ya di kelas. Lalu this is das teuerste Restaurant. Ini adalah restoran termahal ya di kota ini ya di Stadt. Das Buch ist am interessantesten von allen. Itu buku ini adalah buku yang paling menarik itu dari semuanya. Dia Mount Everest, itu Gunung Everest itu adalah gunungnya apa? Der hochste Berg ya, gunung yang paling tinggi di dunia. Lalu diese Aufgabe ist am schwierigsten. Tugas ini adalah yang paling sulit. Lalu ada sie ist die klügste in der Gruppe. Dia adalah yang paling cerdas dalam kelompok. Lalu dia film war spannendste. Film tersebut adalah yang paling menegangkan ataupun yang paling menarik, boleh juga ya. Dan ich je gesehen habe. Nah, ini nanti nih ya pelajarannya. Dan kita bahas mengenai relatifnya. Nah, di sini artinya yang ya. Kalau di bahasa Inggris sama seperti that, gitu. That I was, gitu ya. That I was watching, gitu kan. Jadi yang pernah saya tonton ya. Lalu dieses Hotel is am comfortabelsten ya. Hotel ini adalah yang paling nyaman. Der Sommer yaitu musim panas di Spanyol itu adalah yang paling panas di Eropa. Dieses Straße seperti jalanan ini adalah yang paling breiteste berarti yang paling lebar ya di kota. Lalu ini adalah apa? Itu pilihan yang paling das ist die günstigste Option ya. Ini adalah pilihan yang paling bersih ya kamarnya mungkin gitu ya. Lalu this is die sauber ini this is the sauberste. Ya günstigste ini pilihan yang paling terjangkau ya. Oh ini jadinya. Sauberste ini baru yang paling bersih ya. Ini adalah ruangan ataupun kamar yang paling bersih di rumah. Lalu musim dingin ya. Musim dingin is am kältesten, musim dingin paling dingin ya, itu adalah di utara. Lalu sie is die freundlichste Person, dia adalah orang yang paling ramah ya yang saya kenal. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan tadi ya berupa penambahan juga nih ya, mirip dengan yang kemarin. Cuma di sini tadi ya seperti saya bilang ini artinya yang paling ya. Itu membedakan dari yang pada sebelumnya. Ya. Nah, jadi materi kita pada malam hari ini kita akan membahas itu mengenai superlatif, di mana superlatif ini perbandingannya adalah yang paling tinggi ataupun yang paling ya. Nah, tentunya dia digunakan untuk apa? Menunjukkan suatu objek itu memiliki sifat tertentu. Nah, tingkatannya itu dia paling tinggi ya dibandingkan objek ataupun benda-benda lainnya. Nah, kalau di bahasa Inggris juga sama kan, menggunakan namanya superlatif. Nah, biasanya menggunakan kata the most ya ataupun juga tambahkan est gitu ya, kalau di bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bentuknya hampir mirip. Nah, cuma memang ada ketentuan lain nanti ya yang akan terjadi pada superlatif ini. Nah, jadi superlatif bahasa Jerman ini biasanya dibentuk dengan menambahkan ste ataupun sten. Nah, apa yang membedakan nanti ini? Ya, nanti akan saya jelaskan tentunya. Kapan dia kok jadi ste, kapan dia jadi sten. Nah, pada akhir kata sifatnya. Nah, tergantung pada struktur kalimat ya. Jadi struktur kalimatnya itu yang akan mempengaruhi. Jadi pada kata sifat yang vokalnya berubah, nah dia akan menjadi komparatif ya. Saat menjadi komparatif, nah bentuk superlatifnya juga mengalami perubahan. Ini aja kemarin. Kalau gross, nah satu suku kata maka menjadi gross ya, O-nya umlaut. Nah, jadi juga sama, jadi größten. Nah, penambahan am ini nantinya yang akan kita lihat. Ya, nah, lalu ada klein yang menjadi kleinsten, alt menjadi älter, ältesten, lalu junger, jadi jungsten, lalu teurer am teuersten, billiger am billigsten.
Nah, ya. Jadi di sini adalah bentuk perubahan-perubahannya tadi ya. Nah, tentunya ditambahkan ste ataupun sten. Nah, ini kan masih bentuk sten dulu nih. Nanti akan saya lihatkan juga nih ya, alasannya ataupun bentuknya yang jadi ste nih. Nah, lalu ada schnell, schneller, schnellsten, langsam, langsamer, langsamsten, laut, lauter, am lautesten, leise, leiser, am leisesten, stark, stärker, am stärksten, schwach, schwächer, am schwächsten. Nah, ini adalah perubahan-perubahannya tadi, ya, dibentuk superlatifnya. Sekarang kita coba pilih di masing-masingnya. Kapan dia jadi ste dan jadi sten ya. Yang pertama, biasanya kalau kita menambahkan am plus superlatif dan dia ditambahkan sten ataupun esten. Nah, kalau esten ini kalau akhiran dari benda kata sifatnya itu adalah T dan B ya. Nah, maka digunakan menunjukkan sifat yang paling menonjol dalam suatu konteks. Nah, biasanya tanpa ada kata bendanya. Jadi kalau misalkan tidak ada kata benda, maka biasanya ditambahkan kata am, kemudian kata sifatnya yaitu klug ditambahkan sten. Nah, jadi er is am klugsten. Dia adalah yang paling pintar. Ataupun das Auto fährt am schnellsten. Maksudnya mobil tersebut digendarai atau mobil tersebut adalah yang paling cepat. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini dulu. Jadi kalau misalkan tidak ada perbandingan bendanya, ya, tidak ada bendanya yang disebutkan, ya. Nah, tentunya di sini dia menggunakan am plus sten pada akhiran dari kata sifatnya. Oke? Her, Ya. izin klarifikasi tadi aku nggak terlalu dengar. Berarti untuk penambahan am plus 10 itu untuk yang kalau tidak ada pembandingnya gitu ya? Kayak Uh, kalimatnya cuma satu objek aja maksudnya. jadi sebenarnya kan dia tidak akan ada perbandingan kan. Perbandingannya kan karena dia udah Hmm, paling. Kan? Nah, tapi dia di sini iya tidak betul. menyebutkan objeknya. Oke, oke, baiklah. Jadi kalau misalkan dia Mungkin adalah siswa yang terpintar, nah ada kata siswa, siswanya itu nanti yang akan mempengaruhinya. Nah kalau ini kan dia cuma bilang dia adalah yang paling pintar. oke, oke. Oke ya, Oke, dokter Her. oke gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang satunya ya, yang penambahan ste. Tadi kan ini am dan sten. Nah ini yang bentuk yang penambahan ste. Nah biasanya kalau yang penambahan ste itu ataupun este, biasanya ada artikel definite-nya. Ya, artikel definite berarti tinggal disesuaikan apakah there, be, does, ya, ataupun then, be, does, ya, dan seterusnya. Nah, tentunya di sini artikelnya dulu diikuti oleh superlatifnya tadi. Nah, baru ditambahkan ste, jadi tidak boleh pakai am lagi. Karena kan di sini ya diikuti oleh kata benda. Nah, di sini kan dia bilang das is itu adalah das größte Haus, rumah yang paling besar. Gitu. Ya. Jadi kata größte di sini ditambahkan menjadi größte. Ya. Jadi hanya ditambahkan ste saja dia kan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di situ posisinya ada bendanya yang mengikuti setelahnya. Nah, tapi kalau misalkan itu adalah rumah yang paling besar, rumah itu adalah yang terbesar, berarti kan das Haus. Nah, tinggal tambahin kita itu kan is am größten. Größten. Gitu. Ya, kalau pakai am yang tadi. Kalau rumahnya sudah disebutkan di awal. Jadi das Haus is am größten. Tapi kalau misalkan ada kata benda yang mengikutinya, dia akan menjadi das Haus is das is das größte Haus. Nah, walaupun di sini sie is die schnellste Läuferin. Berarti dia adalah pelari yang tercepat. Nah, kalau misalkan dibuat bentuknya kayak di bawah yang saya tulisin lagi tadi nih, berarti tinggal disesuaikan aja. Berarti die Läuferin is am schnellsten. Gitu kira-kira. Ya, kira-kira bisa dipahami? Aku bisa sih Her, cuman agak bingung dikit. Mungkin nanti kalau lebih bingung lagi baru aku tanya ya. Oke deh, siap. Oke deh, kalau gitu kita lanjutkan coba ya ke bagian berikutnya, contoh-contoh lain lagi. Nah, di sini ya, der klugste Schüler, die schönste Blume,
Das höchste Gebäude. Nah, kira-kira nih, perubahannya jadinya apa kalau dia höchste Schüler ini? Kalau pakai yang amnya tadi. Siapa yang bisa coba? Oke, saya yang coba deh duluan ya, nanti saya minta coba gantian ya. Nah, berarti di sini kan jadinya itu der Schüler ist am klugsten. Nah, jadi siswa itu adalah yang paling pintar. Nah, coba Mbak Leoni yang kedua berarti jadinya apa? Die schönste Blume, bunga yang terindah. Berarti di Blume is Ya. am Schönste-nya ini berubah jadi apa ya, Her? Oh, Nah, am Schönsten. oke, am schönsten ya, jadi tambahan en aja kan? Iya. Oke, good. Mbak Kezia coba yang ketiga. Das Gebäude ist am Hosten. Oke, is am Hochsten. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami Mbak Kezia dan Mbak Leoni? Kira-kira bentuknya ataupun perbedaannya? Bisa. Bisa ya. Oke, good. Ya. Jadi gitu aja ya sebenarnya perubahannya. Sekarang kita lihat lagi ke contoh-contohnya. Nah, ini kalau untuk yang tidak beraturan, nah, ataupun unregelmäßige adjektifnya, kemarin kan ada good yang menjadi besar, viel menjadi mehr, gern menjadi lieber. Nah, di sini berubah menjadi good, itu menjadi besser, jadi am besten. Nah, secara bentuknya sama kayak tadi ya. Misalkan beste Freund, ataupun der Freund is am besten. Nah, ataupun viel menjadi am meisten. Gitu. Ataupun gern menjadi am liebsten. Nah, itu adalah bentuk bentuk perubahan dari setiap kata sifatnya ya. Ya, secara penggunaannya masih sama seperti tadi. Ya, cuma memang perbedaan hanya pada kata sifatnya di sini yang tidak beraturan. Oke, nah ataupun ke sini, nah ini untuk menyatakan apa? Ya, ini menyatakan intensitas yang ekstrim, maksudnya ya lebih menekankannya saja. Ya, makanya dibilang di situ kan, dieser Film ist am spannendsten. Ya, ataupun sie ist am freundlichsten von allen. Ya, nah jadi secara bentuknya sebenarnya penggunaan am ini ya dia lebih menekankan bahwasanya sangat banget gitu ya. Di film ini sangat apa? Sangat menarik. Ataupun dia itu adalah apa? Dia itu adalah orang yang paling ramah. Von allen berarti di antara semuanya. Jadi itu ya ketentuannya sebenarnya untuk superlatif ini. Jadi paling penting tadi tuh ya bentuk superlatif tadi dua tadi bentuknya. Kalau dia pakai am maka jadinya sten. Kalau misalkan ada benda yang mengikuti maka menjadi ste. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke latihannya. Ini saya akan berikan dua contoh latihannya aja ya. Nah, misalkan contoh yang pertama di restaurant hat das. Nah, karena di sini ada good, maka ada jelas ya. Tinggal diganti aja menjadi apa? Jadi beste. Ya, das beste Essen in der Stadt. Nah, kenapa jadinya beste bukan besten? Ya, karena kan di sini ada kata makanannya kan. Itu ya, restoran ini memiliki makanan yang paling enak di kota. Ataupun das ist der lang. Nah, karena di sini ada plus, maka menjadi längste tentunya kan. Jadinya der längste Fluss in Deutschland. Ya, kenapa jadi längste? Karena di situ kan dia satu suku kata lang ya kan. Nah, jadi ini adalah apa ya? Ini adalah sungai terpanjang yang ada di Jerman. Itu ya. Oke, sekarang saya beri untuk Mbak Kezia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti Mbak Leon. Oke, silahkan ya dicari jawabannya. Kalau memang sudah bisa langsung jawab, boleh langsung coba dijawab saja ya.
Her mau coba jawab boleh? Ya, boleh silakan. Nomor 3. Maria is the intelligenteste Schülerin in der Klasse. Oke, good. Maria is the intelligenteste Schülerin in der Klasse. Artinya apa? Artinya Maria adalah murid paling pintar di kelas. Oke, good. Terus nomor 4, der heutige Test war der leichteste des ganzen Semesters. Oke, ya, good. Artinya? Tes hari ini adalah yang paling mudah dalam satu semester atau selama satu semester? Oke, dalam sepanjang semester ini bilang ya. Sepanjang semester ini. Okay. Nomor 5, diese Stadt ist im Winter am kältesten. Kältesten. Ya, kältesten ya, karena di situ kan tadi kan ini kan pakai am ya. Iya. Oke, good. Artinya? Artinya kota ini paling dingin pada musim dingin. Nomor 6, mein Vater fährt das schnellste Auto in unserer Familie. Oke. Artinya ayah saya mengendarai mobil tercepat di keluarga kami. Oke, good. Dankeschön ya. Ya, dankeschön, Herr. Her, aku udah. Oke, ayo. Nama 7 is Das älteste Gebäude in unserer Stadt ist die Kirche. Oke, good. Artinya? Bangunan tertua di kota kami adalah gereja. Oke. Oke, nama A. Dieser Film war der spannendste, den ich je gesehen habe. Oke, ya. Diese Film war der spannendste ya. Artinya? Yes, Mar. Betul. Ini adalah film yang paling menegangkan ya, Her. Ya. Spannend. Yang pernah saya lihat. Oke, good. Oke, nama 9. Das ist das teuerste Hotel in der Umgebung. Oke. Artinya itu adalah hotel paling mahal di sekitar sini. Oke. Umgebung, di sekitar sini. Oke, nama Zen. Von allen Blumen im Garten ist die Rose die schönste. Oke, options ya. Dan artinya dari semua bunga di taman, mawar adalah yang paling cantik. Oke, sehr good. Dankeschön ya. Oke, berarti udah bisa ya membedakan ya kapan menggunakan am, kapan menggunakan ste ya semuanya teman-teman ya. Jadi Iya. secara pengaturannya gitu aja sih untuk ini. Memang yang membedakan daripada si komparatif kemarin, nah di superlatif ini dia ada penggunaan dari kata am ya yang menunjukkan ya si palingnya tadi itu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Mbak Leonie ataupun Mbak Kezia? Tidak ada. Boleh ya. Sudah ada, Herr. Oke, siap. Lanjutkan lagi berarti ya ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih mendengarkan ya. Wir stehen von Gesprächen über das Beste
und hochste, ya. Kemudian percakapan tentang yang terbaik dan yang tertinggi, dia bilang, ya. Nah, di sini soalnya yaitu yang pertama die beste Reise des Sprechers war nach Norwegen, die Wasserfälle in Island. Nah, di situ ada kata Island, hati-hati ya. Jadi kata Island di situ bukan island seperti bahasa Inggris ya, tapi Island itu artinya Islandia ya, sebuah nama ini ya negara kan. Sind die größten in Europa. Der Sprecher fand die Gletscher nicht spektakulär. Die Nordlichter sind am schönsten in Island. Der Sprecher hat schon schönere Erlebnisse gehabt. Ya, oke. Silakan didengarkan. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk soalnya? Maaf, untuk Island itu maksudnya kayak daerah ya, bukan pulau. Bukan, Island di situ Islandia. Oh, Island. Oh, Hmm, oke, oke, baiklah. oke. Oke, silakan didengarkan ya untuk audio yang ini ya. Audio 1. Die beste Reise, die ich je gemacht habe, war nach Island. Die Landschaft dort ist atemberaubend und die Natur ist am beeindruckendsten, die ich je gesehen habe. Die Wasserfälle sind die größten in Europa und die Gletscher sind am spektakulärsten. Alles dort ist am schönsten, besonders wenn die Nordlichter erscheinen. Ich habe noch nie eine schönere Erfahrung gemacht. Ini ditandai dulu ya. Belum saya putar kembali audionya setelah ini ya. Oke, silakan didengarkan kembali ya. Audio 1. Die beste Reise, die ich je gemacht habe, war nach Island. Die Landschaft dort ist atemberaubend und die Natur ist am beeindruckendsten, die ich je gesehen habe. Die Wasserfälle sind die größten in Europa und die Gletscher sind am spektakulärsten. Alles dort ist am schönsten, besonders wenn die Nordlichter erscheinen. Ich habe noch nie eine schönere Erfahrung gemacht. Oke, silakan boleh coba dijawab ya semuanya. Oke, siap Mbak Yunita.
Oke, good. Dankeschön ya. Nah, sini dia bilang tadi ya, die beste Reise, die ich je gemacht habe, war nach Island. Bahwasanya perjalanan yang terbaik ya, yang pernah saya lakukan itu adalah ke Islandia ya. Bahwasanya die beste Reise des Reisens war noch Norwegen, ini jelas salah ya. Dia bilang perjalanannya adalah ke Islandia ya. Kemudian die Landschaft dort ist atemberaubend und die Natur ist am beeindruckendsten ya. Pemandangannya menakjubkan dan alamnya adalah yang paling mengesankan ya. Di ich je gesehen habe, yang pernah saya lihat. Nah, lalu di Wasserfälle sind die größten in Europa. Itu air terjunnya adalah yang paling besar di Eropa. Berarti nomor 2 di sini air terjun Islandia adalah yang terbesar di Eropa, ini benar ya. Und die Gletscher sind am spektakulärsten ya. Dan gletsernya adalah yang paling spektakuler. Berarti nomor 3 jawabannya salah ya. Bukan tidak spektakuler ya. Malah dia bilang yang paling spektakuler kan. Nah, alles dort in am schönsten besonders wenn die Nordlichter erscheinen ya. Semuanya di sana sangat indah, terutama saat aurora ya, itu bersinar ya. Nah, sini jawabannya cahaya utara itu adalah yang paling indah di Islandia. Nah, sini bilang itu benar ya. Lalu ich habe noch nie. Nah, itu dibilang kan, maksudnya saya belum pernah mengalami pengalaman yang lebih indah ya dari ini. Berarti nomor 5 jawabannya salah ya. Karena di situ dia bilang kan bahwasanya dia telah mengalami ya pengalaman yang lebih menyenangkan. Ya, jawabannya sini adalah FR, FR, S ya. Oke, good. Question ya semuanya. Kita lanjut lagi ya coba ya ke audio yang kedua. Nah, sini dia menanyakan yaitu welches Restaurant ist das teuerste? Lalu wie ist die Qualität des Essens im Restaurant? Lalu was ist am freundlichsten im Restaurant? Wie sind die Preise im Restaurant? Lalu yang terakhir, was macht das Restaurant unvergesslich? Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal-soalnya, silakan. Tidak ada, Her. Bentar ya. Kita coba ya untuk audio yang kedua. Audio 2. Das teuerste Restaurant in unserer Stadt bietet eine unglaubliche Auswahl an Gerichten. Die Qualität der Speisen ist die höchste, die man finden kann, und der Service ist am freundlichsten. Es ist auch das schönste Restaurant, mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Stadt. Die Preise sind jedoch die höchsten, die ich je gesehen habe. Trotzdem ist es eine unvergessliche Erfahrung, dort zu essen. Oke, sekali lagi ya, silakan didengarkan kembali ya. Audio 2. Das teuerste Restaurant in unserer Stadt bietet eine unglaubliche Auswahl an Gerichten. Die Qualität der Speisen ist die höchste, die man finden kann, und der Service ist am freundlichsten. Es ist auch das schönste Restaurant, mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Stadt. Die Preise sind jedoch die höchsten, die ich je gesehen habe. Trotzdem ist es eine unvergessliche Erfahrung, dort zu essen.
Oke, good. Dankeschön ya. Nah, di sini bosnya dia bilang, das teuerste Restaurant in unserer Stadt bietet eine unglaubliche Auswahl an Gerichten ya. Itu restoran termahal di kota kami itu menawarkan apa? Ya, menawarkan eh, hidangan yang luar, sorry, hidangan yang luar biasa ya. Di sini dia bahwasanya dibilang versus restoran in der teuerste, itu restoran mana yang termahal? Itu restoran yang ada di kota kami dia bilang ya. Jadi kualitas der Speisen is der Hochste. Itu kualitas makanannya adalah yang paling baik ya. Di man finden kan yang bisa ditemukan oleh orang-orang ya. Und der Service is am freundlichsten. Dan pelayanan itu adalah yang paling ramah. Berarti di sini nomor 2, bagaimana kualitas makanan di restoran tersebut? Makanannya ya paling tinggi kualitasnya. Nah, lalu apa yang paling ramah di restorannya? Itu pelayanannya ya. Lalu dibilang, es ist auch das schönste Restaurant. Itu adalah juga restoran yang paling indah. Mit einer atemberaubend ya. Itu dengan pemandangan yang menakjubkan. Auf die Stadt ya, yaitu pemandangan yang menakjubkan di kotanya. Lalu bagaimana harga? Nah, ini belum ya, di price ini kan. Itu harganya yaitu jedoch die Hochsten, yaitu harganya adalah yang tertinggi. Di ich je gesehen habe, yang pernah saya lihat. Berarti harganya itu adalah am Hochsten masih ya. Trotzdem ist es eine unvergessliche Erfahrung dort zu essen. Meskipun demikian, makan di sana itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Jadi apa yang tidak terlupakan? Itu pemandangan dan makanannya di sana dia bilang ya. Jadi jawabannya adalah BBACB. Oke, saya thank ya semuanya ya. Oke, nah mungkin itu dulu ya untuk bagian hioran kita. Sekarang kita masuk ke bagian sprechen, yaitu über das Beste und Wichtigste in verschiedenen Kontexte sprechen ya. Bicara tentang hal-hal terbaik dan terpenting dalam konteks yang berbeda di sini. Nah, dialog 1 di sini ya, das beste Hotel für den Urlaub. Oke. Hast du schon ein Hotel für unseren Urlaub gefunden? Ja, ich habe das schönste Hotel in der Gegend gefunden. Es hat die besten Bewertungen und ist am ruhigsten von allen. Das klingt gut. Wie sieht es mit den Preisen aus? Ist es das teuerste? Es ist teurer als die anderen. Aber ich denke, es ist das Geld wert. Es hat auch die beste Aussicht auf das Meer. Perfekt. Dann sollten wir es buchen. Ich freue mich schon darauf, in dem besten Hotel zu übernachten. Gute Idee. Ich werde gleich online nach der Fruchtbarkeit suchen. Lass uns sicherstellen, dass wir ein Zimmer mit mehr Blick bekommen. Oke, ini silakan Mbak Leoni jadi Paul, Mbak Kezia menjadi Anna ya. Oke, aku mulai. Hast du schon ein Hotel für unseren Urlaub gefunden? Ja, ich habe das schönste Hotel in der Gegend gefunden. Es hat die besten Bewertungen und ist am ruhigsten von allen. Das klingt gut. Wie sieht es mit den Preisen aus? Ist es das teuerste? Es ist teurer als die anderen, aber ich denke, es ist das Geld wert. Es hat auch die beste Aussicht auf das Meer. Perfekt. Das sollten wir es buchen. Ich freue mich schon darauf, in dem besten Hotel zu übernachten. Gute Idee. Ich werde gleich online nach Verfügbarkeit suchen. Lass uns sicherstellen, dass wir ein Zimmer mit mehr Blick bekommen. Oke, boleh Mbak Yunita berarti saya menjadi Paul, silakan Mbak Yunita menjadi Anna ya. Hast du schon ein Hotel für unseren Urlaub gefunden? Ja, ich habe das schönste Hotel in der Gegend gefunden.
Es hat die besten Bewertungen und ist am lustigsten von allen. Ruhigsten, ja? Ja, ruhigsten. Ruhigsten von allen. Das klingt gut. Wie sieht es mit den Preisen aus? Ist es das teuerste? Es ist teuer als die anderen, aber ich denke, es ist das Geld wert. Es hat auch die beste Aussicht auf das Meer. Perfekt, dann sollten wir es buchen. Ich freue mich schon darauf, in dem besten Hotel zu übernachten. Gute Idee. Gute Idee. Ich werde gleich online nach per, gimana bacanya? Verfügbarkeit, Verbuchbarkeit suchen. lass uns sicherstellen, dass wir ein Zimmer mit Meerblick bekommen. Ya, good. Schön ya semuanya. Di sini menanyakan tentang hotel terbaik yang ada untuk liburan mereka ya. Maksudnya Hasduson, ein Hotel für unseren Urlaub gefunden. Apakah kamu sudah menemukan ya hotel untuk liburan kita? Nah, dia bilang ya, saya sudah menemukan hotel terindah ya, terbaik gitu ya, yang ada di daerah tersebut ya, daerah ini. Nah, dia memiliki yaitu ulasan terbaik ya, Bewertungen ini ya, und ist am ruhigsten, dan juga yang paling tenang di antara semuanya. Nah, itu bagus ya. Visit es mit den Preisen aus. Bagaimana dengan harganya? Ist es das teuerste? Apakah yang paling mahal? Es ist teurer als die anderen. Ya, yang paling mahal dari yang lainnya. Aber ich denke, tapi menurut saya ya, es ist das Geld wert. Tapi sepadan. Yang dikenal apa? Es hat auch die beste Aussicht auf das Meer. Karena memiliki pemandangan laut yang paling indah. Perfect ya, sempurna ya. Dan sollten wir es buchen. Nah, apa namanya? Maka kita harus memesannya ya, dia bilang. Ich freue mich schon darauf, saya sudah tidak sabar ya, in dem besten Hotel zu übernachten ya, untuk menginap di hotel terbaik tersebut. Gute ide yang baik ya, ide yang bagus ya. Die werdet live online nach der Verfügbarkeit suchen. Saya akan memeriksa ketersediaannya secara online, dia bilang ya. Lass uns sicherstellen. Mari kita pastikan ya, bahwasanya apa? Via ein Zimmer mit Meerblick bekommen ya. Kita mendapatkan pemandangan dengan laut tersebut. Itu ya. Itu adalah pembahasan dari hotelnya tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya teman-teman. Di sini kita akan membaca tentunya teks, nah lalu menjawab soal yang ada di bawahnya ya. Saya bacakan dulu ya teks 1 di sini, der höchste Berg in Deutschland. Der höchste Berg in Deutschland ist der Zugspitze mit einer Hochhöhe von 2962 Metern. Bietet sie eine atemberaubende Aussicht. Im Winter ist sie das beste Ziel für Skifahrer, dass sie die besten Pisten bietet. Im Sommer kann man dort die schönsten Wanderungen unternehmen. Die Zugspitze ist ohne Zweifel der eindrucksvollste Berg Deutschlands. Oke, silakan dari Mbak Kezia dulu, boleh coba dibaca. Okay. Der höchste Berg in Deutschland ist die Zugspitze mit einer Höhe von 2962 Metern. Bietet sie eine atemberaubende Aussicht. Im Winter ist sie das beliebteste Ziel für Skifahrer, da sie die besten Pisten bietet. Im Sommer kann man dort die schönsten Wanderungen unternehmen. Die Zugspitze ist ohne Zweifel der eindrucksvollste Berg Deutschland. Oke, next Mbak Leonie, silakan.
Der höchste Berg in Deutschland ist die Zugspitze mit einer Höhe von 2962 Metern bietet sie einen atemberaubende Aussicht. Im Winter ist sie das beliebteste Ziel für Skifahrer, da sie die besten Pisten bietet. Im Sommer kann man dort die schönsten Wanderungen unternehmen. Die Zugspitze, sie ohne Zweifel der eindrucksvollste Berg Deutschland. Oke, Mbak Mbak Yunita apakah bisa baca? Oke, berarti silakan dijawab aja ya. Oke, good. Intuitionnya semuanya. Oke, di sini kita akan coba ini ya. Sebentar ya. Oke, kita coba baca ya. Kita coba lihat ya. Nah, di sini dibilang bahwasanya ya, di Zugspitze ist der höchste Berg Europas ya, bahwasanya Zugspitze ini adalah gunung yang paling tinggi yang ada di Eropa. Arti nomor satu, jawabannya ini jelas, yaitu false ya. Jadi der höchste Berg in Deutschland ist die Zugspitze ya. Nah, yaitu dengan ketinggiannya 2962, ini berarti benar ya. Lalu dia bilang bahwasanya di situ gunung ini menawarkan apa, yaitu sie bietet atemberaubende Aussicht ya. Dia menawarkan yaitu pemandangannya ya yang indah. Nah, di sini dia bilang im Winter ist sie das beliebteste Ziel für Skifahrer ya. Bahwasannya dia menawarkan di situ apa namanya, di musim dingin gunung ini juga menjadi tujuan favorit ya. Nah, ya untuk apa? Yaitu untuk ski ya. Berarti nomor 3 jawabannya benar ya. Lalu Dazi di Besten Pisten Beach ya. Nah, di mana di situ dia memiliki lereng terbaiknya gitu ya. Nah, kemudian im Sommer di musim panas kann man dort die schönste Wanderung unternehmen. Di musim panas orang-orang juga dapat menikmati pendakian ya di sana. Ya, pendakian yang indah di sana ya. Tapi nomor 4 di sini di Wanderung im Sommer sind nicht schön, ini jelas salah ya. Ini dibilang bisa ya. Nah, lalu yang terakhir di Zugspitze ist ohne Zweifel der eindrucksvollste Berg Deutschlands. Ya, bahwasanya Zugspitze ini tidak diragukan lagi. Dia adalah gunung yang paling mengesankan yang ada di Jerman. Nomor 5 ini jawabannya 50. Oke. Jawaban di sini adalah FRR ya.
Oke, good. Question ya. Kita masuk ke teks yang kedua sekarang ya. Nah, di sini kita bisa bacakan dulu ya. Das größte Einkaufszentrum. Das größte Einkaufszentrum der Stadt ist das Mall of Berlin. Es ist das modernste und bietet die größte Auswahl an Geschäften. Außerdem hat es die beste Gastronomie, die man finden kann. Die Preise in den Geschäften sind jedoch auch die hochsten. Trotzdem ist das Mall of Berlin das beste Einkaufsziel in der Stadt. Oke, dari Mbak Kezia dulu boleh, silakan. Das größte Einkaufszentrum. Das größte Einkaufszentrum der Stadt ist das Mall of Berlin. Es ist das modernste und bietet die größte Auswahl an Geschäften. Außerdem hat es die beste Gastronomie, die man finden kann. Die Preise in den Geschäften sind jedoch auch die höchsten. Trotzdem ist das Mall of Berlin das beliebteste Einkaufsziel in der Stadt. Oke, good. Next, silakan Mbak Leoni. Okay, das größte Einkaufszentrum der Stadt ist das Mall of Berlin. Es ist das modernste und bietet die größte Auswahl an Geschäften. Außerdem hat es die beste Gastronomie, die man finden kann. Die Preise in den Geschäften sind jedoch auch die höchsten. Trotzdem ist das Mall of Berlin das beliebteste Einkaufsziel in der Stadt. Oke, good. Question ya. Silakan. Teman-teman semuanya boleh coba dijawab ya. Oke, good. Question ya semuanya. Di sini dia bilang ya bahwasanya itu der größte Einkaufszentrum der Stadt ist das Mall of Berlin. Berarti nomor satu jelas jawabannya adalah B ya. Nah, karena di situ ditanyakan apa pusat perbelanjaan yang terbesar yang ada di kota ini ya. Lalu apa yang ditawarkan ya di pusat perbelanjaan tersebut bahwasanya es is modern, ya dia modern dan juga menawarkan apa große Auswahl ya. Itu dia adalah yang modern dan menawarkan pilihan toko yang paling banyak. Itu nomor dua jawabannya masih di B ya. Nah, lalu V is the gastronomy, yaitu bagaimana kualitas makanan di pusat perbelanjaannya tersebut. Maksudnya dibilang di situ außerdem hat es die beste Gastronomie. Nah, selain itu mall ini juga memiliki restoran terbaik yang bisa apa? Di man finden kan, yang bisa orang temukan. Jadi di sini jawabannya adalah A ya, yaitu yang paling baik yang makanan. Die Preise in den Geschäften sind jedoch auch die höchsten. Nah, di sini bahwasanya harga dari makanannya juga adalah yang paling mahal. Nah, meskipun demikian, Mall of Berlin ini adalah apa? Yang menjadi tujuan utama dari para tujuan utama ya untuk berbelanja di kota ini. Berarti nomor 4 jawabannya di situ adalah A ya, yang paling tinggi ya, itu harga makanannya. Dan yang terakhir bagaimana ininya ya, bagaimana pusat perbelanjaan tersebut. Nah, bahwasanya tentunya dia populer dikarenakan apa? Makanan dan juga pertokoannya di situ ya. Gitu. Oke, dari Jawa sini BB A C. Oke, good. Udah semua ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu Mbak Leoni dan Mbak Kezia. Tidak ada, Her. Oke. Baik, mungkin itu dulu ya untuk
pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi di pekan depannya, teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih tentunya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Dankeschön ya semuanya. Das war die Klasse Listen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Herr. Gerne.